Morning with a friend. Morning with a friend. AWR 360. Yes, good morning, mga ka-360. Yes, mga ka-360, no? Maulanon nga adlaw subong. So, we would like to remind our mga ka-360s, no? Mga kapaglaom, nga maghalong kita, no? If we are having our travel today, since yung slippery ang aton yung mga dalan. And I think we need mga ka-360 to take good care, no, sa aton yung mga pag-drive sa aton mga salaksyan. So sa sining aga mga ka-360 sa liwat, no, panamyaw kita sa aton yung mga ka-360 basically here in Negros Occidental and Negros Island beyond. Mga kay may mga ara kita nga mga viewers sa sining aga. Even though wala pa natin makita, pero I'm positive that we have viewers today. Welcome to all of you. Not just here in Negros, but of course sa bugos man nga Pilipinas, sa aton nga pungsod kag outside, siyempre sa abroad, no, may mga ka-360 kita nga still they have the heart to support our program every morning sa sining aga. AWR 360 Bacolod, a morning with a friend. You have a friend, I have a friend, we all have a friend, and that is, I'm so sorry to inform you that TP is not around today. So I'll be the one to say it. Yes, Jesus is your true friend. Our true friend today. So sa sining aga mga ka-360, ato naman karon na tagaan sing pagpaino-ino, no, kung ano ang mga tinutuyo sang Ginoo nga aging tagaan niya kabuhi. And we will also be again discussing, no, to continue on our discussion since I was not here in the studio last Friday. And I think siguro aton man gihapon ipadayon, no, because talking about life, you know, the realities of life, damo gini in generality, no, in general mga ka-360, damo pa kita sang dapat hisgutan sa kabuhi, di ba? And I know for sure that we can all relate, right? Once we talk about those realities, siyempre amo na isa ang ginahambal naton yung makarelate kita. And I could still recall, mga ka-360, no, I could still recall those tagline that Pastor Joy has. Importante buhi. Amo na bala, no? Though nabalik naman, no, while I was on the way going here in the studio, though nag-flash bala sa akon because you know what, every day we are facing struggles, right? Mga ka-360, no? Amo nang part na sa realidad. We all have struggles. We all have challenges. And basically on our struggles and our challenges that we are facing every day, dapat may ara kita hugot, no, may hugot line kita. Kanami ito ang hugot line ni ka-360 Pastor Joy. Importante buhi because as what we have discussed mga ka-360, no, previously, everything is temporary, right? 'Di ba? Do na ato na kuha ang punto nga everything is temporary. So when you connect that to the tagline of Pastor Joy, importante buhi, nagapadayon gihapon ang kabuhi ya, 'di ba? Whether you like it or not, problems might come or will come, all your experience, but nonetheless, life will go on and life must go on. Mga ka-360, is not yet the period. So sa sining aga, isa lang ang akon mapasigurado sa inyo on that end, no, mga ka-360, hindi kita maka-go on kagid, no, makapadayon kagid. It's all because we have an unseen friend, di ba? Unseen friend, mga ka-360. He is more than just a friend, but he's also your brother. He is also our brother, mga ka-360, and he is also our father, if we could consider him our father, mga ka-360, no? And that is no other than Jesus Christ. So sa sining aga, no, ato naman painito, no, aton painito ng aton yang mga pagpanguna-huna karon
Grabe nga Panginoon, painiton, ano ni ipakuluan, ano man, no? Maugtas o pwede man. Ay, pwede man. No, kung gusto mo magpainit, paugtas bla kay mainit kagin. Amo nang hambal ni Kate 60 Brian Dre, mga Kate 60, pero it's not advisable, no. Kung gusto mo magpapainit ya ti ano Kate 60 Brian ha? Pakulo ka tubig eh. So, in terms of relationship, in terms of fellowship, the best way for you to feel warm, mga ka-60, is to have Jesus Christ in you. Kung minsan niya, if you're alone, if you feel alone, and kung natugnawan ka, mga ka-60, no, hindi man actually, literally, may habol man ta, no, may painit man ta, but nonetheless, in terms of inner peace, di ba? Inner peace, mga ka-60, you need somebody to allow you to feel that warmth of love. Diba? Warmth of love, mga ka-60. And the only one who could give us, or who could give us that, mga ka-60, is no other than our true friend. Ladies and gentlemen, amo ng aton yang tema. Our main theme every day is Jesus Christ. We will be introducing Jesus Christ every day. Hindi kita ya magkakataka, magkakapoy, nga i-introducer nato ng aton yung pinalangga nga manluluwas na si Kristo. Okay? And on that, syempre, embedded on those things that we're going to discuss today, no, aside from ang aton mga side track, no, si Jesus Christ, this is the main theme, and our side track, mga ka-60, is talking about realities of life, di ba? We will connect Jesus Christ on those realities we're facing. So sining aga, hindi na kita mapadugay because our time is running out. Basi pa lang, mga ka-60, no, may ara ng white white plug. So, makato kita karon sa aton, siyempre panguna magapangamuyo kita, no, sa aton yang pagsugod. Mag-pray kita. Shall we pray? Our most gracious and kind, loving Heavenly Father, sa siningaga, first of all, we would like to praise your name and glorify you. It's all because that is the utmost desire that we must have today. Why? Isa lang na Ginoo yang pagpakilala when you preserve this life you gave us as a gift. Isa na yung pagpakilala nga dapat magpasalamat din kami. No, we owe it everything to you. This life, you know, the weather today, even the rain, Ginoong Diyos. So, isa na sa pagpakilala namon yung we must be thankful of what you are giving us. So, you gave us this rain, so we need also to be thankful for this. It's all because sa yung ating mga tanom ya kay nang lanon sini. There are those people who might somehow hindi namon kilala, no? Why namon na met ina nga tao, but they're also praying for rain. And siyempre, Ginoo, they prayed for it. So you allowed the rain to touch the ground. Okay? So sa siningaga, Ginoo, takos kagid nga pasalamatan. Dayawon. So sa siningaga, as we go along with the rest of the part of the program, isa lang ya ang amon ayo sa imo, opdi kami. Opdi ang amon yang mga ka-60, mga kapaglaom, sa siningaga, whether they are in their work already, in their choirs, no? So kung ano pang ilang, some of them are already in school. I pray, dear Lord, nga ikaw gid mag-uupod sa ilang. Allow them to feel nga sa siningaga, if they feel that they are being left alone, set aside, you are there for them, to give them comfort, to give them enlightenment, to inspire them. Amo man ang imong purpose sa amon. So, well, the initiative, siyempre, masugod gid sa amon. We need to initiate also of this desire of having your presence sa tunga kag sa upod namon, diba? So, sa siningaga, Ginoo, amon ang amon yang ipaabot sa imo, kagkabay pang ang kalipay, ang kabugusan sang imo nga tinutuyo sang gugma magpabilin sa amon sa siningaga, and the rest of the day, this we pray in Christ's holy name. Amen and amen. Okay, so mga ka-60, no, since yung later we will again discuss what are those
topics that we put on the table, no, last week. So before that, no, ihatag naton ng tion karon sa aton yang break, no, kay base mabalik naman, I'll break your heart. Hindi lang no. Ma-break lang ning short na ning break, no, para sa aton yang preparatory karon sa aton yang discussion. So we'll be right back, mga 60, after this short break. Morning with a friend. Morning with a friend. AWR 360. You are listening to AWR 360 Bacolod. Morning with a friend. Morning with a friend. AWR 360. Yes, ladies and gentlemen, we're back sa aton yung programa. And I know for sure that we're all excited. Are you excited? Get 360. Daw ka kuan subong, no? Daw ka mingaw kay wala di si Kat360 TV. But nonetheless, mga Kat360, no, sa sina, all we need to do is just accept the fact that sometimes TP is around and sometimes TP is not around. Kagamo na ya ang kamatuoran, no, the reality of being a temporary co-host. Temporary co-host. Minsan nari siya di, minsan wala siya. So dira niyo ma-feel, no, sometimes may ara nga pagka-temporaryo gali si TP, no. And well, the reality will also struck us because there are those individuals of whom sometimes they are there, sometimes they are not, di ba? May kamatuura na, mga Kat360, no. May mga tao kita yang gusto naton yang ari sa tupad but they are far from us, di ba? Sometimes ara sila, but sometimes they are also far from us, no, and not with us. So that's part of reality, and the only thing we need to do is just accept, di ba? Hindi man na iya makapauntat guro sang tiyog sa kalibutan. What do you think, Kat360? If ever there are fatalities, there are storms, typhoons, like now we have actually it is already confirmed that we have a typhoon, and it's not anymore a low pressure area, but I think it's far from Philippine area of responsibility, but yet here in the masakop kita Pilipinas. Grabe, no? So for those who will be affected, no, in any part of our archipelago, well, we need also to take note, mga Kat360. This typhoon will just pass by, but the only important thing that we need to be mindful of is that we need to prepare, no. Iti amo ginaya dapat bisan bisan tuod yang bagyo ya maagi na sa ti samtang mag-agi sa mapiparar ka, no. Amo man na sa part, you know what, in life there are also those things that you need also to consider, no. May mga problema, ang mga pagtilaw, you know, ang mga ginatawag nato niya yung anxiety, ang ginatawag nato niya yung mga temporary setbacks. Amo na temporaryo na sila, maabot gid na niya. They will just pass by, di ba? But we need also to prepare. It's so because in time that we already experience it, or we experience it already, mga Kat360, titira mabalaan, no, mabalaan naton kun amo na there are those mga Kat360 unfortunately nga daw hindi nila makaya, no, hindi sila kapadayon na, no. Amo na siya, may mga setbacks abi, or may mga ation kung sa diin mag-abot gani na, no, do temporary lang na, pero may mga tao gidya in reality nga may ara man hindi ka kaya, no. That's why modesty aside, no, talking about this, I think sensitive ning nga mga issue, because even in social media we can feel these are happening, no. Nagkakatabo gid ni nga may mga suicide nga nagkakatabo, no. Sometimes amo na yang end result,
no, sa setbacks ang sini nga mga temporaryo nga mga ginapangatubang ta. But the point, why is it that we're discussing it today? Amo gid ni. So because basically the point is temporaryo lang na. And I think all those temporary things that might happen to you cannot stop your world. 'Di ba? Hindi na yan makapauntat sang imong kabuhi. Hindi na makapauntat actually, literally, no? Literally, hindi na makapauntat tiyog sang imong kalibutan, no? Ang kalibutan hindi na yan mapauntat, no? Though there are storms that might come, devastations might come, destroyed houses, no? Properties, but as we observe, there are so many typhoons that had ravaged, no? The Philippines, di ba? Part of the Philippines, and yet mga kada-16 ang mga Pinoy nakapadayon gihapon, di ba? Nakapatukod gihapon balay atong mga na wasak ila balay, no? So meaning life must go on, no? Amo na i-reiterate ko ang hambal ni kada-60 Pastor Joy sa sininga aga, no? Importante buhi. If ever mga kada-60 nga, I think that's already also part of the reality nga ang kabuhi na temporaryo man mo. There are those nga maapektuhan gid, not just basically their properties, but somehow, no, unfortunately, bisan gani ang imo nga loved ones maapektuhan, even life, no, perish. Sometimes may mga titabo ang kabuhi madula gid. But as what we are telling here, mga kada-60, no, hindi lang na sa mga maabot sa imo, but even your life, our lives are but temporaries, mga kada-60. Amo nang realidad, no? So whether we like it or not, no, amo gid na iya. All we need to do is just accept, di ba? Baton naton, if ever there are those circumstances mag-abot sa imo, accept it. Okay, prepare and accept it, di ba? Preparar ka if you know that those things will happen, like for example may mga butang abi kada-60 Brian yang wala man ta kabalo mo nga maabot. Yeah, maybe there's this storm or this typhoon, because of pag-asa, I think we know it that this storm will come, di ba? Kabalo kita, we have an idea. And since we have an idea, the only thing we need to do is just prepare, di ba? Preparahan naton samtang wala pa. Pero may mga butang man yang abruptly will just come, di ba? Maabot lang na siya nga without warning. No, may ara. Ano na mga butang yang without warning nga nagaabot? Like earthquake, di ba? Earthquake. Do you know where earthquake will strike at 60, Brian? Do you have any idea? May mga devices, I think. People have designed a device that will somehow identify or mga seismic bala. Mabalaan nila eh. May mga devices sila ginabutang sa dalumduta para mabalaan. But literally speaking, mga kada-60, I think kung nabalaan naton yung ang linog mag-abot, nakapreparar to di ba? Mga lugar to like Turkey, di ba? If you happen to recall, kada-60 Brian, previously ang Turkey, atong linugan to, di ba? Kung nagpabalo to daan ng earthquake, do you think ang mga tao ma-stay pa sila sa ila? If there is a specific day that the earthquake will come, prior, there was this announcement, okay, by next Sunday, may earthquake na maabot. Wala man, I don't know kung may nagkakatabo nga muna. Mabalaan mo nga may maabot. By inclination, we know nga nagaabot gid man na ya. But specifically, wala siyang ma-inform sa imo, not unless you have the mind of God, siyempre kay all-knowing ka. Pero basically, wala sang tao yung mahamba sa imo, okay, by Sunday, prepare ka mo kay may linog maabot. Why goro? Wala sang amo na, no? Estimation lang. Maybe, it's all because of technology, we can estimate. But to be specific of when and where, wala. Okay? Even gani sa paglupok sang bulkan, di ba? We have an idea of the bulk of that siguro makuha naton, ma-estimate naton yung malupok gid. Pero we cannot specifically identify the day, the hours of when it will erupt, di ba?
amo na sa so amo na may mga butang mga ka-360 na nga we know. Okay? Ahead of time, we're being informed like the typhoon no, IT sa Pag-asa may mga satellite na subong o makita na iya kung saan una matupa, may oras na gani, di ba? Pag-asa is telling us what day. If you are so particular with the weather report, no, may ara gani sila mga estimation pa by day and by hours kung saan una magway, di ba? So, sa aton subong niya, sa aton niya nga sa kabuhi nato niya, there are also times where there are those that comes without warning. Mga ka-360. And what else? I think, do you know mga ka-360 nga saan o maugta sa imo ang sa katawo? May mga tawo nga nagaugta sa imo pero way ka kabalo. Will you agree ka-360, Brian? May mga tawo nga nagaugta sa imo, way ka kabalo, and you will just you will just come to a point where you will just feel it. Nabatyagan mo na lang na. Nga way ko na kugain ako ginasapak sini nga tawo ha. Ano man? What's wrong? 'Di ba? Anong why ka kabalo nga nagaugtas na galina sa imo, and you know what ang side effects na ya kung mag-abot sa imo ya, why na warning, hindi ka nakapreparar. Hindi ka nakapreparar, and if you happen that if you are not prepared for it, mga ka-360, then eventually you'll get to think, and sometimes you'll go over of the so-called overthinking. 'Di ba? Ano to man? Ano to nga naglain ng buot niya? Ano may nahimo ko? No? And if you happen to talk to the person, no, if you have the courage to talk to the person and ask him nga nag-amo ka na iya, kay amo na dira mo na naman ba? Ha? dira mo na matilawan tanan, no? So, amo na mga ka-360, reality is in life, no. Yes. Basically these are all grounded on the reality that everything are but temporaries, mga ka-360, no. Ay dira man gihapon Dira man gihapon kita makadto sa aton nga punto. So kung everything are temporaries, mga ka-360. So may inclination na daan kita. Meaning may ara kita ya part of preparing for it. Even though it is a surprise attack, di ba? Ano na amo na gani ginaistoryahan ta para at least nga magwa man na, preparado ka na. Ay, temporaryo man lang niya ang mood sa nga ako na ning asawa. Di ba? Patunon mo na lang di ba? Kumbaga, there are those individuals of whom sometimes you cannot understand because of their mood. Maayos sila subong, pero dason di na. Di ba ka-360, Brian? Di ba na pamudo-mudo, may mga tao yang they have this kind of mood, may mga ginatawag kita mood swing, di ba? Mood swing, gabi no? Amo na ya, di ba? Kung may ara mga tao nga mahanginan, malain na. Magulpig bala hangin bla. Malain na dayon, di ba? Kaginan na kita mo yuhom. And eventually pagbalik sa imo ya kasi kurisong na niya, di ba? There are those times like that, mga ka-360 sa kabuhi naton, sa ato niya yung sa realidad sa kabuhi ta. No, so don't expect. Amo na ya. First is accept, and then second is don't expect. Hindi ka gid mag-expectar yang ang isa ka butang mapatayoyo na saya. There will be times, mga ka-360, that things will change. Basically, wala man there are those things nga that will happen that will not inform you. May mga butang yang matabo nga alangan may tanan, no. For example, amo na ganing always ko ginagamit niya nga kuan bala ka-360. Example, ina bala may kawatan bala nga mga lisensya sa imong mga watsa. Nakalaway man no. Have you ever experienced or have you ever heard any news, mga ka-360, nga may kawatan dira nga naglisensya sa imo? Brad, dire ko sa imo karon sa gabi ha. So, prepare ka lang. What do you think? What do you think, mga ka-360? Can that individual, can that thief, no, be able to fulfill his plan? Kung malisensya siya, prepare ka, di ba? Di ba? Kung what are you going to do? Di ka kabalo ka na yung kadtuan kasi na gabi, what are you going to do? Di siyempre, trangkahan mo tanan. Di ba? Or you're gonna call the police, yung okay, karon nga gabi may naglisensya sa akon mga awat, di ano ning himuon ta. O di ba? So,
you need to there will be preparations prior sa sina because you are informed ahead. Pero may mga ara gid ya sitwasyon mga ka-60 nga wala na ya, wala kag kalabanan gid ya nga nagakatabo ya, wala nagaga-inform sa imo. Wala na. Mga ano? Oh, sunog. Do you think it is man-made? There are categories, no? Man-made, may ara man yang electrical, no? May ara man yang by nature. O di ba? By nature may kilat tapos di ba? May ara na sa kakatabo ang mga forest fire usually. Mga may ara man na man-made. Sa aton kabuhi ya, may mga ina-experience naton, may ara man man-made, may nature, no? May ara na ya self-made. Ara na. Amo na siya. May mga gali, may mga ara man kita ginapangatubang related sa kabuhi nga amo na gali sa sinang kategory. Okay? May ara nga first person, may ara man involved nga second person. May ara nature, may ara man yang by accident. Mga 60-80 lain-lain na yung kategory ha. So, if you're going to touch all of these things, no, all these categories, mga 60 mo kagid matunan niya. And you will really be surprised, no, mga 60 nga initanan niya parte sang imo kabuhi ya. Parte na. Kag kung akon pabasihan ang pundasyon sinaya, if you know that all these things might happen temporarily, they will come, then you need to have a sort of foundation para hindi kaya masway. Di ba? Hindi ka masway. Paano? I think dapat i-mindset mo na gid sa imo kaugalingon mga ka-60 nga batunon mo na gid. Di ba? You need to accept. Accept the fact. Okay? Understand it. Amo na ya. Understand it. Then go on. No, life must go on. Ang importante, buhi. Amo na yan kay Pastor Joy. Diba? Hindi ko naman malilipatan niya. That must always rings in our mind, no? And that must become our mindset. Sakto na iya. We'll put that as our mindset, mga 60. Nga dapat ya, sa sining kabuhi ya, sa sining kalibutan niya, ang isipon mo lang gid ya, bisan na lampusan ka, kagtan ka ido, o ginlagas ka, gin puto ka, or himuan ka sang hindi maayo, ginlabo-labo ka, importante buhi. Hindi maayo ganik, importante buhi. Kag kung gusto mo man na mapahuway na gid, no, for example waay ka na gid mabatsagan, importante ay, hindi man sa tanan hindi man, I don't know kung applied na tanan ng importante boy. Ano? Importante buhi ka sa Ginoo. Kay bisan patay ka na, buhi ka gyapon. It's all because, di ba? What He has promised was a life, an eternal life, di ba? Mapatay ka man niya, buhi ka gyapon because at the end of the day, you will be resurrected and you'll be given a life to experience eternity. Amo na ya. Amo na yan pinaka-nami bala no? Daw tapos na nga atong programa ba? Why na? Conclusion na to. Ano to? Mood swing. Gali. Mamele, no? Ka-360 mamele. Sakto gina ya. May ara gina, may punto gini nga may kinatawag kita yang mood swing, no? Kag may damo man kita kilala sina. Di ba? Kag hindi lang naton kilala. Na-experiencehan ginaton. Di ba? Muhamang new mga ka-60 nga may amo na nga na-experiencehan, nakarelate man tatanan, no? Nakarelate ta. Yeah, we can all relate. So because that's part of reality we're facing every day. Ang aton nga co-workers, no, ka-office mate, mga boss naton, minsan nami boss ta sa opisina bla. Pero dugay-dugay mga ka-60, but that will just pass by. Amo na ganing akon magpaapekto ka, mga ka-60, sayang lang to mga brain cells nga nagkalapatay to. Sa ugtas mo, nagugtas ka man mo because you're affected. Sayang lang, it's all because later, nagyuhom na siya. Tika mo na to, nagilain lang ang buot mo. Daw apektado ka gid, daw ay kakatulog isa kagabi, pero pagpasok mo man sa dason nga adlaw, nagnami na ang boss mo sa imo. So, useless to yagali ang imo nga wala katulog. Nga nagpa-stress ka gid, why ka nakatulog kay bangod ya nga amo to ya, pero at the end of the day pagkapasok mo liwat, baw nagnami na. Did sa imagine?
you try to imagine mga ka-360 no, kung amo na ya. So meaning in preparatory, okay? Or shall we say in preparation no. Kinanglan ang ato niya man intindihon mga ka-360 is may ara na ya butat to kabutang mo. Or duwa, shall I say. Ang side effect sa imo kag side effect sa iya. Kaya nga aman mga ka-360, ang isa ka tawo nga nagaugtas. Ay well, duha ni mga ka-360 ha, tandaan naton ha. May nagapaugtas sa imo kag may naapektuhan sina nga ugtas. Di ba? Di ba? Okay, depende na ang receiver o recipient kag ang doer. Okay? Duha na ya. Pero pwede mo gali balihon na ya. Mga ka-360. May ara tion nga ang nagapaugtas. Pwede mo nga paugtason siya. Reverse psychology, di ba? Amo na ya. Ano man, may ara mga tao yang nga grabe ikuan kagid. Hilaptan ka kay paugtason ka. Pero kay depende gali sa imo kung mapaugtas ka. 'Di ba? Kay pwede mo na iya i-reverse psychology, pwede mo na ibalik sa iya. Ina ba lang may tawo nga panggarit-garit. 'Di ba? May ara na tawo. Pero kay kung ikaw ya mismo you have the stand, 'di ba? You have that kind of principle ya nga hindi kaya gid masway. Hindi kaya magpadala-dala bla sa iya. Siya na maugtas. Ang anong klase nga tawo niya nga. Yes, amo na because that is what in his mind. That is what his intention, mga ka-360 nga paugtason kagid. Pero kung nagwa dira nga hindi ka magugtas, daw siya nang maugtas. Kay wala ka nagugtas mo. So amo na siya. Mga ka-360 no, kanami actually no, in categories, amo na kabalogig ko, amo na yang pinaka nami. Why ko gaugtasin niya? Gabi no? Amo ni nami kami may you know what mga ka-360 no, nami man gid kung may upod ka. Amo ning first person, second person. Amo niya ang man-made kag self-made. Diba? May mga problema nga self-made, man-made, nature-made kag accident by accident no. So pili ka lang dira. And the rest of the days no sa sininga semana we will be talking that categories. Diba? May mga man-made, may self-made. Ano na mga butang yang sino nagaugtas ka nga ikaw man yang person nga ara kada. Oo nga na. So, amo niya mga ka-360 no, there are times where we question God. Minsan kina-question nato ng Ginoo. Well, in fact, kung ato niya yung himay-himayon ang problema, himay-himayon niya, himay-himayon naton, ikaw magal naghimo. 'Di ba? Ikaw naghimo tapos ang Ginoo ang iyong pamangkuton. 'Di ba? So, mga ka-360, we will be talking all about these categories no. But we will just reserve that. It's all because may ara na flag racing diri sa sulod no. Kag I need to accept it. And basically that is just only temporary. Hindi man na ya oras-oras gaamo na siya. Kung time lang. Okay, so I think we're done with it. So mga ka-360 no, if you have something to say, something to add, no, we have time later on, no. So we will be right back mga ka-360 for that after this short break. Yeah. Morning with a friend. Morning with a friend. AWR 360. You are listening to AWR 360 Bacolod. Morning with a friend. Morning with a friend. AWR 360. Yes, mga ka-360, we're back, no. We would like to extend, no, our our excitement every time we have our program. Kay kanami gate mga ka-360, even though we are already upset, no, while the break was going on, kapag ni ka-360 Brian Diria, kung ari pa din si ka-360 TP, we still continue on with our discussion actually, no, mga ka-360. And I hope and I pray at least one way or another, kung nakapamati ka mo and eventually you have also encountered it at the very moment, then you can, di ba, makahimo ka dayon sang
makahimo ka dahil sang imo nga mga pamaagi. Uy, amo to gali no. Let's just these things will just pass by. So will not be affected by it, di ba? So, mga ka-60 sining agay, hindi ba itong pagkalipatan, no? There are those who have sent us greetings. So, aton man sila i-consider sa sining aga. So, we have here, siyempre ang aton yung very supportive partner, di ba? partner naton sa aton yung programa ni, no? Ever since nga nangin updated na siya sa aton, and of course sa iya, no? The AWR 360 Bacolod. Kabi ko si Salog Hope, sorry kid. Ara na IWR Salog Hope, ara. Ara no si AWR Salog Hope 94.1. Ara da kada 60 Brian, di ba? Nagsala lang ko sa kwan na nauna mo. So, aradang AWR sa Lugop, they are, this partner of ours, mga R60, their support, no? Why ginautod? No? Why gakautod ang ilang support sa aton, no? Mayong buntag diha sa aton yung mga listeners, atong mga nagapaminaw diha, no, sa AWR sa Lugop 94.1 FM, ano, sa dagang salamat sa inyong suporta diha sa amoang programa every morning, no. Have a blessed morning to all of you. Okay? So, siyempre si Nina Moreto, Nanay Nina, and siyempre si iyang daughter, okay na. Nakayo na gurong cellphone niya. Nakayo na. Okay, so they are already here, no? Ha? I see. So nag-create gali sa new Facebook, no? So amo man ginasubong. There are lots of interruptions sa aton yung mga social media account. Some were hacked, mga ka-60, no? There are actually, this is a reminders also sa aton to be discreet and be mindful of how we're going to make use, no, of our social media account. Even some Facebook pages, no, grabe gid subong rampant ang mga hacking, no. So kailangan maging discreet man kita about how you create your passwords, no. Please, may mga features actually dira nga para at least we need mangin safe ka man, no, sa mga amo na. Okay, so we have Dual Cam TV. Good morning mga ka-60. Yes, good morning sa iyo. Mukhang wala kang additional na thoughts ngayong umagang ito. You're silent. Dual Cam TV. Okay? Baka nag-BBHS siya ngayon. Okay, we have Sayonara Honda Saison, no? Good morning. God bless Pastor Ringo. Please pray for our brother Benji. Oh, si amigo ko, no? My partner. Kajente. Si Benji Kajente, no? Will be noted. Nanay Sayonara will be praying for him. Okay, we have 3060 Ma'am Helen Reyes, press from Alaska with love. Good morning, happy Monday to everyone. God bless this ministry. Hello, Pastor Ringo and Brian and TP. Yeah, TP is not around today, Ma'am Helen. Mood swing or bipolar, bala, Pastor, correct yan. May kilala ako na. Amo ginaya. May kilala lagi ko. Tananta may kilala sina. May kilala mga lapit sa aton, kag hindi man aton lapit, kag may araman ta mga tawo nga hindi kilala pero may mood swing man, di ba? Depende lang kung sino maapektuhan, di ba? Life is not easy in this world. Ang importante, buhi. Sakto, no? Importante buhi kita according to Pastor Joy, regards to Pastor Joy. We will be extending your regards, Ma'am Helen, to Pastor Joy. Please include your in your prayer my nanay. Okay? So, we'll be including your beloved mother sa aton yang prayer later on. Okay, we have Maybel Capadocia. Good morning. Yes, good morning. Thank you for connecting with us sa sining aga. And Freddy Delida Flores. Wow, sun, star. Kadamo ni nga star ni nga emoji. We have Lauram. Yeah, Mami Lau.
Wow, Mami Laura, no? Kindly extend our regards to your family. Sa madaming salamat, no? Good morning, Pastor Ringo. Good morning, Morning World. Daw na influensya na ni Pastor Carlos, siguro si Mami Laura ay. Good morning world. Hello world. Amo na yan kay Pastor Carlos no? So maayong aga dira no sa aton yang mga kaupdanan dira sa office, no? May mga kaupdanan na si Mami Lau dira. So, kindly extend our greetings to them, no? And the rest ng mga workers na sakop sang Shoti Company. Okay? Maraming salamat, no? And we would like also to extend our siyempre gratitude, no, for allowing us, because Mami Lau allowed the Silay District Women's to use their place, no, for our program. Thank you so much, Mami Laura. Kindly extend also our regards to Baisote. Okay? So, we have also here Ging Aboy. Wow! My beloved sister Rakas. No, Ma'am Ging Aboy, prayer request for Bais pupils and teachers who are sick. Thank you. Yeah, actually subong niya daw. Maybe I do believe these are the results of the change of weather siguro. Okay, daw amo na damo naga masakit actually mga kabataan, no, nagahilanat, no. But nonetheless, we know for sure that this is not yet. Hindi pa niya mga R60, hindi niya atong upcoming mga virus nga bago. May araw ko mga virus nga bago mo, pero hindi niya, hindi ni. Let's pray nga hindi ni. Kay daw kadamo gid subong ang gama sakit. Okay, so we'll also be including that in our prayers later on sa mga nagapangasakit. Nagapangasakit lain ba? Temporaryo lang na. Importante buhi Okay, so at this point of time, mga ka-360, makato kita sa aton nga weather report. Gin-English lang namon ng Pag-asa. Okay, hari ni ang aton nga forecast sa aton nga weather condition. Sa siningaga, okay, sa mga lugar sang Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon, and Bicol region. Our weather condition is cloudy skies with scattered rain showers. And siyempre, hindi na madula yung aton yung synopsis ang aton yung ang kabukusan niya, di ba? Sa sini nga nagsugod ini nga alas 3 ang kaagahon. The center of the eye of Typhoon Jenny. Wow! Jenny kung sa Japan pa, Koino. International name ang Koino. Koino. Okay, international name niya Koino, pero dire sa aton niya Jenny. Subong lang daw nag-English ang ngalan, di ba? Sang una mga Aurora, mga kwan, di ba? Ruping, mga, di ba? Subong yan nag-English na Jenny. Wow, daw social ng aton nga ngalan sang mga typhoon subong. Jenny was estimated based on all available data at 675 kilometers east of Apari, Cagayan, with maximum sustained winds of 120 km per hour near the center and gustiness up to 150 kilometers per hour. It is moving northwestward and 10 kilometers per hour southwest monsoon affecting southern Luzon, Visayas, and Mindanao. So that's why we have our rain. Okay, so medyo kusog ni siya mga ka-360, no? But nonetheless, we are so glad here in Negros. It's just rain showers, diba? Maulan karon, mauntat naman. Okay, so ari na from nakuha na natin ang Cagayan, no? Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon, and Bicol region. So may ara sila ma-experienceahan karon ng mga cloudy skies with scattered rain showers and thunderstorms. So resulta na ni Jenny. Jenny, do ka social, do ka nami. Ya ka do ka nami bala sa mention no. Lain sa iba niya nga mga roofing, mga possible flash floods or landslide due to moderate to at times heavy rain. So, ang manang impact yan, no? Sa Visayas naman, Zamboanga Peninsula and Mimaropa. Okay? Cloudy skies with scattered rain showers and thunderstorms. Amo ni, hindi na niya true Jenny.
Okay? Southwest monsoon daw hila na nimo. Oh, habagat ni sa daw kinahila yang habagat mo. So, amo nang aton yo. So possible plus pat gihapon kag landslides no due to moderate to at times heavy rains. So in Metro Manila and the rest of the country, partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms through the typhoon Jenny, localized and also localized thunderstorms. Possible flash floods or landslides during severe thunderstorms. So, amo na sa aton man mga mangingisda, no? This is an information ahead para sa aton nga mga mangingisda nga nagapangita man sang ilang nga pangabuhi, no? Extreme northern Luzon, strong. Oh, grabe gid strong gini yan. Kaya ato dito dampi mo sa babaw. Strong. So, we would like to remind our 60s from Luzon, no? Mangingisda naton dira, no? Medyo kusog ni. Ang direksyon niya is north. Ang roughness is 2.8 to 40 meters. Balod, no? Ang kataason, titaas eh. 'Di ba? So, northern and central Luzon, light to moderate. Okay? North to northwest. Slight to moderate 0.6 to 2.5 meters. Take one na okay na. Sa the rest of the country, including Negros, light to moderate. Okay, southwest to west. Oh, grabe ba? Slight to moderate and 0.6 to 2.1 meters. Pwede kayo daw medyo hindi kusog sa aton din, no? Sa medyo upper portion ng San Luzon. Okay, so that's it. Are mga pangalan sa mga typo na be. Ikuha naton be. Dila na makita sa contact us. Ari galing mga pangalan, no. Are si are be nagsugoy kita sa Amang, Betty, Chiding, Dudong, Ikay, Palkon, Goring. Oh, kung idasyon mo na Goring. Si Ringo na. Kung ipatayo nyo pala mga ka-16, no? Goring. Di ba? Hana. O, Ining. Alam mo na si Jenny. Next will be Kabayan. Kababayan pa nato ng Bagyo, ha? Liwayway, Marilyn. Nympha. Onyok. Uy. Ba? Si Perla. Kill. Ramon. Do, tiga na yaw. Si Sara. Tamaraw. Ugong. Biring. Weng. Yoyoy. Kag si Sigsag. Gani ka, Yoyoy Bilyamin. Ano naman? Grabe, no? So, amo na ang aton mga list of typhoons names sa sininga tuig sa 2023, no? Just an information ahead para at least kilala nyo na. Kung kilala natin sa may friends na kamo, di ba? You can also add them in your Facebook para updated ta, di ba? Okay, so I think we're done. Makatulong kita sa aton yung pangamuyo karon. Okay, mga ka-60, shall we all bow our heads? Let's pause for a moment para sa ato yung closing prayer. Magapangamoy kita. Our most gracious and kind, loving Heavenly Father, sa sininga aga Ginoo, indeed, the purpose of why you have used us as your mouthpiece are fulfilled. In sa way Ginoo nga, imo gidya ginapakilala sa amon, nga sa sininga kalibutan niya, bangod yang hindi maginamo ni matalikdan na, no, because these are all realities and sometimes ginapainsinti mo ini sa amon nga resulta man ini sang sala nga nagalikop sa kalibutan, but you are also giving us a sort of inspiration on that. Aside from sharing to us your promises that in times there are temporary storms, literal storms nga nagaabot sa amon, ay ti Ginoo, ikaw ya ang pinakapunto lang gid ya is ikaw ya will always be a constant friend nga ara gid nga magasustain ka magabulig sa amon if we will also ask you to be on our side always. Amo na iya mo. So, Ginoo, kasi nga aga madamo nga salamat sina kabay pa nga atis na impress sa amon yang mga tagsa katagipuson ko panguna-una. Ang ini mga reminder sa amon that will also help us to stand firm, no, in times of these temporary setbacks nga maaabot sa amon, temporary failures, temporary problems and everything. Ginoo,
iupod man namon subong sa amon yang pagampo ang amon yang mga pinalangga sa kabuhi nga kusa diin naga pangatubang karon sang balatian. Well, first and foremost, ang akon amigo dito sa Victorias, si akon amigo dito si Benji, kabay pa nga ikaw gid pakamaayo sa iya. You know, he is a good servant of yours, especially in the church, because he is one of your elders. Kabay pa Ginoo nga ati ipabatsyag mo man sa iya nga ikaw ya amo ang iyang source of strength and source of healing. Well, sickness is just temporary, pero Ginoong Dios may dako gid diya nga inspirasyon kung ikaw gid ang masaligan nga mag-aayon sa iya. Together also with the mother of Catholic 60, Ma'am Helen Reyes, may that you'll also bless her today sa kung ano man ang iyang on the point of recovery or whatever Ginoo nga tumar niya nga bulong. I pray nga ikaw gid maga pasilitar sina, and that eventually ma-regain niya na ang iyang strength, and mabalik na niya ang iya panumbalik na niya sa iya ang kakusog sa paghimo kung ano man ang iya pa mga hilimuon. And of course, ang amon niya nga mga estudyante sa BAES, not just basically in BAES, but also in our academy, in our colleges. Nga kung sa diin Ginoo masakit karon, it's all because of the change of weather. Kabay pa ikaw gid ambal man makaupod man sa ila, no? Kung some of them are in the hospitals, and some of them already are just basically in sa ilang mga balay. Kabay pa nga kung ano mga ginatumar nila, mga bulong or whatever care, kung anong ginahimo sang doktor, mga nurses, kabay pa ina mangin isa ka pamaagi nga maayo sila Ginoo. Kag open man dira of course sa mga teachers man sa sina ang mga schools and the rest. So sa amon karon sa sining adlaw, kabay pa Ginoo nga ang magpabilin gid ang ini nga mga pagpainumdom, that everything happens for a reason. That's why gani subong nga aga gid naghambal ka, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Well, sa sina Ginoo nga hindi man siling yang amon ini gina-reiterate, so because Ginoo yang gusto namon yang ina nga mga butang puro na lang bintaha para sa amon. There are also disadvantages that might come, pero that will eventually turn out to be also an advantage. No, minsan amo na yan Ginoo nagakatabo sa amon. So everything is temporary, and we know Ginoo nga ikaw lang gid ang hindi temporary sa amon niya. You will always be the same God, the same Jesus Christ, the same love nga imo ginapabatsyag sa amon every day. Salamat Ginoo, inaamog intugyan sa Jesus. Amen and amen. Okay, so sa tining aga mga resisyo, without further ado, magkatugan na siyempre closing na pero may ara pa nga aton thoughts for today. And here is the thought for today. To make God's grace our own, we must act our part. Sakto, di ba? Mamato na to na ya kung we must also do our part. Di ba? Amo na may part man ta. Gusto mo mag-ayo? Kapangayo ka sa Ginoo nga ayuhon ka? Imo man ang parte mo. 'Di ba? Ay ti partnership niya mo. Mga ka-60, hindi kaya mag-ayo ya kung ang Ginoo lang ya ang imo nga gipermi nga ginapangayuan na mag-ayo ka. Well, also God will tells you, no? Hambalan ko man sang Ginoo ay ti himo aman. 'Di ba? Ang imo parte. 'Di ba? His grace is given to work in us to will and do, but never as a substitute for our effort. Okay? So, amo na siya ang aton yung thought for today. Kag, I hope yung at least may ara man na yung alibyo sa aton tanan. So, sa sining aga mga ka-60, sa ngalan sang Negros Occidental Conference kag sa AWR 360 Bacolod, Morning with a Friend. And here in the studio, ladies and gentlemen, we have our very own skills. Skills lang ni sayaw. Grabe ang skillful nato niya yung technician, no? Amo niya bisan gapungko ni siya pero ang utok ya ga maniho. Grabe ni. So si Kat360, Neil Brian Lacson, and siyempre your very own host for today. Kat360,
my name. Kabalo naman kamo kung sino ko Ringo Starr Forcado. Saying goodbye, God bless, and see you tomorrow. Bye-bye.